हाँ काम बंद है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। এই যে দেখুন স্টেশনের কাজ হচ্ছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। टायर का बेरिंग टूट गया। অনেক দিন আগে এসেছিলাম এই কামারপাড়া স্টেশনটাতে যখন শুরু হয়। আচ্ছা, এখন কামারপাড়াতে স্টেশনের কাজ কতটা এগোলো চলুন তো দেখে আসি। বালুরঘাট টু হিলি রেল লাইন সম্প্রসারণের আপডেট নিউজ পর্ব নম্বর 29। নমস্কার, আমি প্রবল। আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি, একটু আগে যেটা শুনলেন, বালুরঘাট টু হিলির যে প্রথম স্টেশনের কাজ হচ্ছে সেই জায়গাটাতে, যেটা কুরমাইল বলে, কামারপাড়া থেকে একটু পার করে। আচ্ছা, এখানে কি হচ্ছে এটা? क्या हुआ? और टायर का बेरिंग टूट गया। टायर का बेरिंग टूट गया इसलिए काम बंद है। हाँ काम बंद है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो मिट्टी नहीं मिला है ना, मिट्टी का प्रोग्राम है दादा। और तो टायर का तो कुछ नहीं, वो तो उसका पानी का टैंकर है ये तो। अच्छा अच्छा अच्छा। मिट्टी नहीं मिल रही है ना। मिट्टी मिल जाए अब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तकलीफ हो रहा है, बाद में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब मिल जाएगा? खेती तो होने की तैयारी में है। नहीं हो जाएगा। खेतों में लोग विधान करेंगे। विधान करेगा आप मिट्टी, वो कंपनी वाला बोलो मिट्टी का व्यवस्था करो। हम वीडियो से माध्यम से वो वार्ता देंगे जो मिट्टी का प्रॉब्लम हो रहा है, वो सॉल्यूशन करने के लिए, जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम क्लियर सॉल्व करने के लिए। अब जो ये क्या हो रहा है, ये क्या काम हो रहा है? ये वो- बेरिंग लगा रहे हैं। वो तो उसका है ना, ये पानी वाला टैंकर का बेरिंग है। पानी वाला टैंकर का बेयरिंग। हाँ बेरिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको है तो अभी अब किधर का है? हम राजस्थान बीकानेर के। अच्छा अच्छा। सर, आप लोगों का कोई दिक्कत आ रहा है हाँ कोई दिक्कत नहीं। काम करने के लिए, रहने के लिए? रहने के लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। थोड़ा मिट्टी मिल जाए ना। मिट्टी का प्रॉब्लम है सर। तो मिट्टी का प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा, वो देख लेंगे जो अधिकारी है, सरकार है। मगर आप दूर से सो आसाम से क्या हाँ, बढ़िया है ये क्या बढ़िया। राजस्थान से आए हमारा इधर वेस्ट बंगाल में। पाकिस्तान बॉर्डर के पास में बीकानेर जिला। अच्छा, उस इधर आकर कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? वो बड़ी बात है। एरिया बढ़िया सर। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है, थैंक यू। আমার হিন্দিটা একটু হেভি, যাই হোক, ওনাদের সঙ্গে যাই হোক কোনো রকমে একটু কথাবার্তা হলো, কিন্তু তাতে যা বুঝতে পারলাম যে মেন সমস্যা কিন্তু এখন হচ্ছে মাটি পাওয়া যাচ্ছে না, জন্য কাজটা কিন্তু অনেকটা বন্ধ হয়ে আছে। তো এই ভিডিওর মধ্য দিয়ে সরকার পক্ষকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে মাটির সমস্যাটা যদি খুব তাড়াতাড়ি মিটে যেত, তাহলে কাজের গতিটা আর একটু বাড়তো। তাই অবশ্যই একটু দেখবেন এই বিষয়টা। এখানে এই প্রবলেমটা হচ্ছে, আমি যতটা পারছি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি যে এইটা সলভ হলে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কাজটা কিন্তু আরও তাড়াতাড়ি ফাস্ট করা সম্ভব হবে। আর এই যে দেখুন স্টেশনের কাজ হচ্ছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে বালুরঘাট টু হিলি যে প্রথম রেল স্টেশন। হচ্ছে 200 একটা বিম আছে। বিম হবে, হ্যাঁ, তারপরে যে মেঝে হবে, তারপর যা মেজে হবে। তারপরে মেঝে এখন যে মাটি আছে তার থেকে অন্তত 7-8 ফিট উপরে। স্টেশনের যে বিল্ডিংয়ের কাজটা, সেটা কন্ট্যাক্ট সম্ভবত এই লোকাল লোকজনই পেয়েছে, যার জন্য কথাবার্তায় তো কিছুটা বুঝতে পারলেনি। আর এই এরিয়া জুড়ে পুরোটাই কিন্তু স্টেশনের কাজ শুরু হবে জন্যই মাটি ফেলে অনেকটা কাজ এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর এই যে দেখুন, বিকেলবেলাতে 3 বন্ধু মিলে ঘুরতে বেরিয়েছে টোটো নিয়ে। আসলে একটা আনন্দের বিষয়, আমাদের এটা দীর্ঘদিনের একটা প্রতীক্ষার পরে এইটা পাওয়া বেশ ভালো লাগে। যাই হোক, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন।